अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे तहसील नारबल की तामीर तरक्की के लिए। जो हुआ है उस हवाले से बात हुई है, जो नहीं हुआ है उस हवाले से बात होगी, और बात होगी जो होने वाला है उस हवाले से। क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट की डिमांड दीरीना डिमांड है यहाँ की नारबल के अवाम की। इस हवाले से आज इस मौजू पे बहस करने के लिए हमने दो खास मेहमान दावत मदु किए हैं, और तीसरे मेहमान भी आ रहे हैं, प्रोग्राम में जल्दी शामिल होंगे। हमारे साथ शबीर अहमद वानी साहब जुड़े हैं। आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हैं और सिविल सोसाइटी नारबल के भी वाइस चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ आपका एक कारोबारी बैकग्राउंड बहुत तवील है। हमारे साथ अब्दुल हमीद वानी साहब जुड़े हैं। अब्दुल हमीद वानी साहब इलाके नारबल के सरपंच भी हैं, और इनका भी किरदार हमेशा फाल होता है जब नारबल की तामीर और तरक्की की बात होती है। ये हमेशा तन मन धन से कुर्बानी देते ही रहते हैं, और हमेशा इनके कदमे दिरहमे और सकने हमेशा नारबल की तामीर और तरक्की के हवाले से बात करते हैं। आप दोनों साहिबान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं जो हमारे सरपंच साहब हैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। हमीद साहब, आप मुझे बताएं कि अभी क्या मंसूबे चल रहे हैं ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि आप सरपंच हैं, तो कौन कौन से मंसूबे चल रहे हैं और कौन कौन से मंसूबे आ रहे हैं नारबल तहसील में? नारबल तहसील एक नारबल ब्लॉक जो है ये हमारा सबसे पुराना ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। हमें बहुत अरसे से इग्नोर किया गया है। हमने जिन लोगों को वोट दिया है यहाँ से, उन्होंने हमारा काम मुकम्मल तौर नहीं किया है। ब्लॉक के तहत थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के काम होते रहते हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो काम अभी तक हैं ब्लॉक लेवल, जो हमारा जो पुराना ब्लॉक होने के नाते हमारा जो काम होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। हमने जिन लोगों को वोट दिया है उन्होंने हमको बाद में इग्नोर ही किया है। पिछली बार भी हमने जब मुकम्मल तौर लोग जोक दर जोक निकल गए और उमर साहब को वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसने भी हमें छोड़ दिया, और उसने इस इलाके को ही छोड़ दिया, बड़गाम को ही छोड़ दिया, और हमारा ये जो काम जो हमें उम्मीद बनी हुई थी वो बिल्कुल पड़ गई और काम नहीं हो पाया। आज हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नारबल जो तहसील के लिए एक बिल्डिंग आई हुई थी, हमने इसके लिए लैंड भी वाकफ किया था। यहाँ हमारे साथ तमाम ऑफिस हैं जो इस वक्त प्राइवेट किराए पर लगे हुए हैं। किराए पर तमाम हमारी किराए कमरों में, मकानों में। हम चाहते हैं कि हमने लैंड दिया हुआ है 14-15 कनाल जमीन का एक लैंड यहाँ के लोगों ने मुश्तरका तौर इत्तेफाक के साथ दिया था, और इलाके जो इस नारबल तहसील के साथ वाबस्ता है उसके मरकज में वो था, और हम उसको चाहते हैं कि वहां पर हमारे तहसील बिल्डिंग बन जाए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं। हमारे कुछ अफसर साहिबान भी ऊपर से इसमें रखना अंदाजी डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तहसील बिल्डिंग वही उस जो लोगों के मखसूस की हुई जगह पर बन जाए। हमें उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करेगी और हम ना उम्मीद नहीं हो जाएगी। तो मैं आपके पास जी हमीद साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ शबीर अहमद वानी साहब जुड़े हुए हैं। शबीर अहमद वानी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बचपन से और मेरे बचपन से भी अगर आप देखेंगे नारबल की वही हालत है। यहाँ का बॉयज हाई स्कूल भी वही है जो 1960 से पहले था। आज भी आज तक उसका दर्जा बढ़ाया नहीं गया। इसी हवाले से कुछ दफातर यहाँ थे, लेकिन अब उनकी यहाँ अदम मौजूदगी है। यहाँ पर वो नहीं है, जैसे पोस्ट ऑफिस है या शीप हस्बेंड्री है। शबीर साहब, क्या खास आप चाहते हैं कि नारबल तहसील के हवाले से कि ऐसा होना चाहिए? पहले में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजरीन व नाजरीन, जनाब, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं कि नारबल एक पुराना ब्लॉक है। बदकिस्मती से नारबल जो है, नारबल इलाका, बड़े बड़े जी शऊर यहाँ निकले हैं, बड़े बड़े इल्म वाले यहाँ निकले हैं।
ہم ان کو ابھی بھی یاد کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارا سعید احمد سعید, مرحوم شہید سعید احمد سعید جو تھا MLA ناربل کا, یا دوسرا پرانا اس سے پہلے عبدالآزاد قدوس, سعید عبدالآزاد قدوس. ان دنوں کچھ دفاتر یہاں آئے ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے, مگر بدقسمتی گئی اس ناربل کن پرت لکھتن. خاص کر چھس بہ یوتھسن یہ میسیج دیوان, اس پران امہ خاطر کہ اس گژھ نوکری بنن, مگر اللہ تعالیٰ چھ ونان مے ہسا انمو تُہۍ یور. اللہ تعالیٰ چھ قرآن پاکس مز ونان سورہ ملکس مز, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مے ہسا کوٚر یہ موت پٲدٕ, زندگی کر مے امہ خاطر پٲدٕ کہ بہٕ وٕچھِ تۄہہِ منٛز کُس کرِ رٕژ کٲم, کُس کرِ اصل کٲم. امی خاطر آئے اس یور, اکھ أکِس اکار بکار ینہٕ خاطر, یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں. بدقسمتی گئی اس گئی حسدس مزن. اگر اسہ کانٛہہ تہِ ونکیٚنسن برونٛٹھ کُن چھُ یِوان أسۍ چھِ پتہٕ کَنۍ تٔمِس مخالفت کران. اگر گام کہ برادری خاطر کانٛہہ چھُ بہبودی خاطر کانٛہہ کٲم کران, یتھ منٛز اسہِ گرلز ہائر سیکنڈری یُس زن گرلز سکول اوس گۄڈٕ, گرلز مڈل سکول اوس, پتہٕ گوٚو سُہ ہائی سکول, ساری کھۄتہٕ یتھ ڈسٹرکس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو بڈگامہِ ڈسٹرکس منٛز چھُ پرٛون, مگر آز تام نہ گوٚو اسہِ ڈگری کالیج, نہ گوٚو اسہِ جناب محترم. پتہٕ کٔر اسہِ کوٗشِشن یتھ منٛز اسہِ ناربلٕکۍ عوامن تمامو دستخط دِتۍ کٔرِتھ, پتہٕ گٔے أسۍ ڈی سی یس نِش, یتھ منٛز أسۍ 14-15 کنال وقف کٔرۍ, یُس اسہِ لینڈ سرکار لینڈ چھُ. تٔتھۍ منٛز ٲسۍ یژھان أسۍ سارے بلڈنگ گژھِ یِنۍ. واریاہ کوٗشش کٔر اسہِ تمہِ ساتہٕ تہِ ناربل کہِ تحصیل خٲطرٕ. یہ پزِ اسہِ مانُن کہ میٖر صٲب یُس زن غلام حسن میٖر صٲب اوس MLA ٹنگمرگ تمہِ ساتہٕ منسٹر اوس, تٔمۍ کۭژاہ محنت کٔر, تٔمۍ کۭژاہ کوٗشش کٔر تہٕ اسہِ دیانووُن یہِ تحصیل. امہِ خٲطرٕ گٔے أسۍ ڈی سی صٲبس تہِ, تحصیلدار صٲبس تہِ, ایڈمنسٹریشن تمام ایڈمنسٹریشن چھِ أسۍ گزٲرش کران, اسے وقف چھُ زمین کوٚرمُت جہاں آپ نے 2 بلڈنگ بنائی ہے, ایک گرلزن ہائر سیکنڈری بن رہی ہے ادھر, اور دوسرا جو اس میں تقریباً 4-5 کروڑ روپیہ خرچہ آیا. پچھلے 4-5 سال سے وہ ویسے ہی بیٹھی ہے جیسے انہوں نے بنائی ہے, اس میں 4-5 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے. میں ابھی گورنر ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے پیسے اتنے خرچ کیے ہیں اس بلڈنگ پہ, مگر وہ بلڈنگ آج سے 4 سال پہلے وہ بیکار ہے, آج تک وہ آہستہ 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 خراب ہو جائے گی, پھر وہ گر جائے گی. اس میں آپ نے ہمارے پیسے لگائے, ہمارے ٹیکس کے پیسے ہم دیتے ہیں, وہ لگائے اس بلڈنگ میں, مگر آج تک اس بلڈنگ میں نہ کوئی آفس آیا نہ کچھ آیا. بولا کہ یہ کوئی گجر بکروال ہاسٹل کے لیے بنائی ہے, نہ کوئی گجر بکروال اس میں آج تک رہا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم ڈی سی بڑگام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ تچ بلڈنگ بنائیتن, آپ 2-4 آفس لاؤ اس بلڈنگ میں بٹھا فی الحال. یا ہماری مانگ ہے کہ اس وقت تحصیل بلڈنگ جو آئی ہے, پیسے آئے ہیں, ہم نے زمین وقف کیا ہے, ناربل کے عوام نے ہم نے وقف کیا ہے, اور جگہ وہاں دیکھی ہے جہاں بہت سارے علاقے جیسے کہ چرپورہ ہے, گتپورہ ہے, وڈون ہے, رس رازون ہے, چک کوسا ہے, ارد گرد بہت سارے علاقے آ رہے ہیں, سزیٹ گوری پورہ ہے. ہم نے سوچا ہے کہ وہی بلڈنگ بنے, ہم نے مشور کیا ہے عوام کے ساتھ. ایک چیز تو ہمیں ڈی سی صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس دی تو بلڈنگ بنانا تہ سو, اگر تہ پونس آمد چھو تم کرتو تہ سو خرچ, مت کرتو ات یہ سا یہ سیاست مت کرتو ات کی. تہ چھنو یہ اللہ تعالیٰ نے کرسی دسمچن, اس ناربلک عوام پچھلے تقریباً 20 سال سے ہم 30 سال سے ہم سفر کر رہے ہیں. ناز ڈاکٹر بلال محدین صوب ڈی سی کہ یہ بوز ونکس سن حالات ناربل واریاہ پتھ, یتھ مز پتھ کُنتھ 2017 تانتھ یہ گورمنٹس تہ پتہ کۭژاہ ناربلس کۭژاہ خرابی گئی. تو آئے و لائنہ پہ اس کرتو مہربانی کرتھ
یہ بلڈنگ تحصیل بلڈنگ کرتو اس تحصیل یہ سیدھے زمین وقف چھ دتمتن 2-4 بار ہم ڈی سی صاحب کو بھی ملے ہیں اس نے بھی ہمیں آشواسن دیا ہے کہ بلڈنگ وہیں پہ بنے گی انشاءاللہ. جی شبیر صاحب چونکہ حمید صاحب گژھن اسے بیٚیہِ جُڑن شاید اس انٹرنیٹٕچ پرابلم اسہِ ؤنۍتو تُہۍ تۄہہِ چھا پتہ کہ اوترٕ پٮ۪ٹھ چھِ مُہِم اکھ چلان سۄکھناگ صاف کرنٕچ تتہِ اسہِ تہِ سوٗز رِپورٹر تور تِمو ہوو کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹرنچ سۄکھناگس منٛز گژھان مطلب أسۍ کیٛاہ ٲسۍ وُنیُک تام چٮ۪وان یہِ چھُنہ ساروی کھۄتہٕ افسوٗسٕچ کتھ کہ یِم سٲنۍ یِم تتہِ ذمہ دار چھِ سرکٲرۍ افسر چھِ تِمو چھُنہٕ آسان چیکٕے کوٚرمُت کہ ہیٚرِ کیٛاہ چھِ سورس کیٛاہ چھِ سورس چھا ٹھیٖک. یوتان میانہِ عقلہِ ہُنٛد تعلق چھُ یا بہٕ چھُسن آسان اکثر بیشتر چھُس بہٕ پھیران تھوران زیادٕ پہنتھ بدقسمتی چھِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس منگان خدایا سون بچہ گوٚژھ لگُن ملٲزم مگر ییٚلہِ یہِ ملٲزم چھُ لگان یہ آفس میں بیٹھتا ہے کاغذی کام کرتے ہیں ادھر آز تانۍ چھِ أسۍ ٲسمٕتۍ چٮ۪وان گنٛدٕ آب یُس وۄنۍ ایڈمنسٹریشنس اپیل کران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یِم تہِ اتھ منٛز بدرو لگاوان چھِ یا ژھۄٹھ بیٚیہِ تمام کم از کم یوٗتھ جوانس چھُس بہٕ اپیل کران یِم زن پٔرِتھ لیکھِتھ چھُ اللہ تعالیٰ رٹیو پگاہ یہ پننہِ خٲطرٕ پرُن بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ بہٕ چھُس میٹرکس 1999 منٛز تہِ فیل گوٚمُت مگر أنٛدرٕ چھِ مےٚ جذبات تِم بہٕ چھُس دپان خدایا اسہِ کر تہٕ اصلُک ہدایت بہٕ چھُس دپان أسی چھِ أسۍ چھِ امیِکۍ ذمہ دار ہم خود ہے پہلے ہم ناربل کے تمام عوام اس کی ذمہ داری ہمیں خود ہے کہ ہمیں صاف کرنا ہے مگر پٮ۪ٹھٕ یُس اَسہِ آب چھُ وسان تتھ منٛز کٔر اوترٕ کوشِکیو جوانو تِم درٛاے تِمو کٔر واریاہ یہ ہسا یہِ صفٲیی آز تانۍ یُس تہِ أسۍ آب چھِ أسۍ چٮ۪وان ٲسمٕتۍ یہِ چھُ سورُے خراب ٲسمٕتۍ چٮ۪وان اَمِچ ذمہ دار چھِ سٲرٕے ایڈمنسٹریشن کیازِ اگر مُلٲزم چھِ بہٕ وَنہٕ بہٕ چھَس گورنر ما یی پانے وۄنۍ اوٚتتھ گورنرن چھُ اکھ مُلٲزم اکھ اَسہِ تھوٚومُت جس کی تنخواہ 80,000 ہے 60,000 ہے 1 لاکھ ہے وہ بیٹھے ہیں اندر ان کو دیکھنا تھا کہ یہ پانی ہم یہ گندا مت پی رہے ہیں ان کو اَسہِ چھُ فلٹریشن پلانٹ تتہِ تِم چھِ ونان 300-1500 گیلر ہسا چھُ اَسہِ آب گژھان فلٹر ییٚلہِ کہِ زن ناربلس چھُ 6,000 گیلر لگان آب مگر مےٚ چھُنہٕ سمجھی یِوان باقٕے آب چھِ اَسہِ تِم چاناوان ٲسمٕتۍ ڈایریکٹ آب وۄنۍ چھُس بہٕ تمام ناربل کِس عوامس خاص کر یوٗتھ یُس زن چھُ پٔرِتھ لیکھِتھ چھُ کم از کم اکھ دۄہ کٔرتو امہِ خٲطرٕ وقفن ہفتس منٛز أسۍ کرو اتھ أنٛدۍ پٔکۍ سٲرسٕے صفٲیی بیٚیہِ چھُس بہٕ تمام ناربل کِس عوامس گُزٲرِش کران مت ترٲیتو یہِ ژھۄٹھ کۄلہٕ بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ دریایہِ سۄکھناگ چھُ اَسہِ ییٚژھِ کٔدلس پٮ۪ٹھ أسی چھِ تراوان ہم اس کے خود ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ رٹہِ اَسہِ تہٕ تُہۍ وٕچھِو ناربل شبیر صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کیونکہ ہمارے ساتھ سرپنچ صاحب جڑے ہوئے ہیں سرپنچ صاحب چونکہ آپ ایک پنچایت کے ہیڈ ہے یو آر الیکٹڈ ہیڈ آف اے پنچایت آپ کو لوگوں نے اپنا اعتماد دیا ہے آپ کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ایسپریشن پر کھرا اترے سرپنچ صاحب آپ مجھے بتائیں ہم پی رہے تھے ابھی تک وہ گندا پانی پنچایت نے آج تک پنچایت کو کیوں نہیں پتا چلی کہ اوپر جو سورس ہے وہ اتنا خراب ہے جو ٹرنچ ہیں وہ جا رہے ہیں نالے سکھناگ میں یاری گنڈ تو آپ کے ہی پنچایت میں آتا ہے کہ یاری گنڈ لوگ تم ناربل سۭتۍ جُڑِتھ مگر تمن بچارن پانس تہِ آب کہین تمن پانس تہِ آبٕچ پرابلم تم بچار امکُے آب کھالان تم نہٕ گندگی تتھ منٛز تراوان کیازِ تمن پرٛٮ۪تھ گرس پایپ نِتھ امے نالے سۄکھناگ پٮ۪ٹھ تم ؤنہِ تہِ آب روٚستُے تم ؤنہِ تہِ سُے آب چٮ۪وان یارِ گنڈ کہِ طرفہٕ اوس نہٕ تتھ منٛز کٕہٕنۍ گژھان گندا آب بادل اوس نہٕ تِہُنٛد گژھان تتھ منٛز کینٛہہ البتہ چکس کوشش یم زن دوٚیِم باقٕے پنچایتہٕ چھِ تمن ہٕنٛدٮ۪ن ایریاہن منٛز اوس گژھان اتھ ٲس لاپروٲہی سان نہ اوس کانٛہہ ڈپارٹمنٹ اتھ منٛز کران انٹرفیئر وۄنۍ گٔے لُکن منٛز گوٚو اکھ شعوٗر اکھ بیدار تہٕ انشاء اللہ آز چھِ اُمید بنیمٕژ یتھ منٛز کوسِکیو لُکو چکہِ کوسِکیو لُکو کوثر خالسٕکیو لُکو زبردست رول ادا کوٚر تہٕ أسۍ چھِ تِہُنٛد زبردست أسۍ چھِ تِمن شُکریہ ادا کران کیازِ تِمو کوٚر پنُن رول اتھ منٛز ادا تِمو یہِ کُن لمان تہٕ أسۍ چھِ انشاء اللہ گژھن یتھ فون
انشاءاللہ یہ کامیاب مہم ونکس کامیاب سپدان انشاءاللہ یہ مہم روز کامیاب تو امیک اثر پہ ون رود کوثر ناربل کی تمو کور واریاہ حدس تان ات مز کم اگر وہ کن جائے کمی تم لکن کران ونکس پرزور اپیل کہ تم کرن یم چیز ڈرینیج پوائنٹ ات مز گژھان دریاوس مز سہ کرن تم مکمل پہ بند پانے کرن بند قانونی کاروائی کرنچ پہ ضرورت لکن شور ونکن انشاءاللہ بیدار گومت تو لوگ پان تہ کران ات مز ونکس پہل یہ مہم ونکس روزمت برابر نالے سوکھا ناگ کس ہرمس ایریا مز تہ رات پہ ووت کی پتمہ اوتر اتوار چلان مہم اوت بیرو علاقہ مز ات مز ات ہرمن علاقن مز ونکس زوردار بیرو کی تہ رات مہم چلومت تم تہ صفائی مہم مز شامل گمت تمو تہ کور اخ ڈرائیو ات اوتر یو پہ تو ونکس تہند طرف تہ چلان کوشش ات کہ یہ گژھِ ہر پہ بون تین نالے سوکھناگ آب گژھن صاف تو اس گژھِ میلہِ انشاءاللہ الرحمن لکن ہند یس تعاون ات مز ونکس میلان اس امید کہ یہ گژھِ مکمل پٹن آب گژھِ کلیئر یہ پنچایت رول اس ناربلس مز کرے آلریڈی اس ناربلس مز چونکہ ناربل فلوئنگ علاقہ مز یہ مان سینرس مز بسان اتھ چار طرف اند بنڈ گنڈت مز باغ اس ڈرینیج سسٹم دریاو نالے سوکھناگ سرکل کران اس فلڈ چینل تہ سہ اند گنڈت اس مز باغ ناربل پھسیومت اس ناربلس چونکہ مے کرے فرسٹ یتھ بہ پنچایت ممبر بنیوس ڈرینیج سسٹم کہیں سان سڑک آبس مز گاڑی پکان تم آب مز پکان مے کرے گۄڈنیُک کوشش اخ کہ سون ڈرینیج سسٹم گوٚژھ گژھُن کلیئر یہ تو اس کر ڈرین وین کر بدقسمتی سپد لکن مز تیوت شور ون بیدار گومت کہ آج انشاءاللہ الرحمن آج ونکس لکن مہم تج ام سۭتۍ گو تھوڑا بہت لکن مز آج احساس پٲدٕ کہ تمن ہند ضمیر گو تھوڑا زندہ تو تم گئی ہوشیار تھوڑا کہ آج لوگ تہ یژھان ڈرینن مز تہ رود یہ گژھان یہ گندا آب بد ڈرینن مز جی سرپنچ صاحب جی ہاں مجھے محلے بازار کے یا جو ناربل کے آؤٹ اسکرٹ سے باقی محلوں کے نوجوان ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بلاک پہ جاتے ہیں ٹھیکے کے لیے تو وہاں خاص مخصوص کچھ پارٹیوں کے ورکرز کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں تو اس میں پنچایت کیوں نہیں کرتی ہے انٹروین ایسا کیوں ہوتا ہے اتنا بڑا استحصال کیوں ہوتا ہے جب تک پنچایت روز یہاں پنچایت صرف 2.5 سال تک رہی ہمارا ہمیں صرف 2.5 سال کا ٹائم ملا تب سے پنچایت آج تقریباً 1 سال ہو گیا کہ پنچایت ختم ہو گئی پنچایت کا پرانا پیریڈ ختم ہو گیا اب کوئی پنچایت ہے نہیں بی ڈی سی ڈی ڈی سی وہ تھے ان کا بھی اب ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ پنچایت کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو لوگ اس میں تھوڑا فرق یہ پتہ ہے لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہے کچھ حد تک کہ کچھ لوگ اس میں سیاسی پارٹیوں کا اثر رسوخ چل رہا ہے وہ اپنے اپنے ورکروں کو کے لیے سفارش کرتے ہیں اوپر سے جس سے عام لوگ اس میں زیادہ شامل نہیں ہو سکتے البتہ لوگوں کا ہمارے یہاں ناربل میں ایک پرابلم ہے انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا اس میں وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اس طرف میں نے ایک اپنے پنچایت پیریڈ میں زبردست لوگوں کو بلانے کی میٹنگوں میں کوشش کی اور ہم نے انشاءاللہ 2 سال میں مکمل ترتیب سے چلایا بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان دنوں ڈرینیج کا سسٹم ہو گیا اندر روڈ سے جو بستی کے اندر روڈ سے میں نے ان پر زیادہ فوکس کیا اس وقت وہ کام ہو گئے زیادہ ہم نے اس وقت ہماری زبردست پرابلم تھی ڈرینیج کو ہم نے کم سے کم خاص کر جو میرا حلقہ ناربل اے آتا ہے وہاں اس میں ہم نے ڈرینیج کو بہت حد تک ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک کیا اور آج بھی اس کا اثر ہے کہ ہمارے روڈ بالکل صاف ہیں ہمارے کسی روڈ پر اب پانی نہیں آ رہا ہے پہلے آ رہا تھا پانی سڑک میں جو گاڑیاں چل رہی تھی وہ سیدھے پانی کے اندر گھس رہی تھی پانی اتنا بہ رہا تھا کوئی دریا چل رہے تھے سڑکوں پر ہمارے انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی طرف سے R&B کے ذریعے ایک مین روڈ جو بازار سے ناربل تک آتا تھا اس میں وہ جب ہم آپ کے محلے کے نزدیک آپ خود جانتے ہیں وہاں سے آگے گاڑیاں پانی کے اندر سے جا رہی تھی ہم نے اپنی طرف سے پنچایت کی طرف سے R&B ڈپارٹمنٹ کو پیسہ ڈال دیا انہوں نے وہ ڈرین کمپلیٹ کی ہمارا ناربل کا اندرون اب ٹھیک ہے البتہ روڈز ابھی ہمارے ڈی ڈی صاحب بھی جو ہمارے چیئر پرسن تھے نذیر احمد خان صاحب اس کا بھی دھیان ناربل کی طرف کم گیا اس پیریڈ میں
हमारे जो अभी बहुत सारे रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, अभी उनमें आरएनबी ने ज्यादा काम नहीं किया है। हमारे रोड्स अभी बहुत सारे रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, उनमें उन पर मैगडमाइज करने की जरूरत है। वो पंचायत से नहीं हो सकता है, वो आरएनबी डिपार्टमेंट को इसमें काम करना है। हम अपनी तरफ से मुंतजर साहब जो है हमारे आगा साहब हैं, जो एमएलए साहब हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं वो नारबल की तरफ थोड़ा ध्यान दें, ताकि नारबल की जो यहाँ नारबल जो की डेवलपमेंट अभी बहुत कम हुई है। बड़गाम हम चूंकि अब बीरवा से बड़गाम की तरफ जोड़े गए हैं, हम अब बीरवा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। आगा साहब से हमारी जबरदस्त पूरी उम्मीद है कि वो हमारी तरफ ध्यान देंगे। उन्होंने 1-2 दौरे किए यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट में वो अपना हाथ बटाएं। और अभी तक नारबल के लिए उन्होंने सीडीएफ में से दूसरी जगहों के लिए उसने सीडीएफ डाल दिया है, हमारे नारबल के लिए भी सीडीएफ में से भी उसने कोई पैसा नहीं डाल दिया है। आरएनबी को भी हमारी तरफ ध्यान देने की तरफ इसमें आगा साहब हम जब अपना रोल अदा कर सकते हैं। वो अगर इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारा नारबल में आरएनबी के जरिए जो हमारे इंटरनल रोड से भी पड़े हुए हैं उनको मुकम्मल करवाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो इसमें अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। जी 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 हामिद साहब, चूंकि हमारे साथ शबीर साहब जुड़े हैं, आप सिविल सोसाइटी के इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं। शबीर साहब, क्या सिविल सोसाइटी का इस वक्त, क्योंकि आप पर भी फर्ज ऐन है, आप पर भी एक सोशल ड्यूटी है कि यूनाइटेड करे, आप नारबल के जितने भी मोहल्ला जात हैं इनको मुतहिद करे और इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, क्योंकि आप पर भी लोगों ने भरोसा किया है कि एक कलेक्टिव एक काम हो जाए, चाहे साफ सफाई का या बाकी जो तरक्याती काम है। इस हवाले से कोई मंसूबा है सिविल सोसाइटी के पास अभी? जी जी, इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से तमाम नारबल के अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ। अगरचे मुझे काम करना नहीं आता है, या हिलाल साहब, सईद हिलाल परवेज हमारा चेयरमैन है, उसको काम करना नहीं आता है, या कंस फर्दस छन तगान काम करूं, या हसदिकिस बुनियादस पे ये अमिस मिलान किया, मगर बस वनान अल्लाह ताला वनान वबिल मोमिनीना इख्वाना, पान वन तोच मुसलमान पान वन बई बई, कम अज कम करियो अल्लाह ताला रट आस पगह। अगर मे तज न काम करन कह मान खुद अकल वोल कह ब्रोट कुन यीन सह कर जमा लुकन, असी ोट त्रावान सड़कन पे, असी ोट त्रावान जनाब मोहतरम दरियावन मजन, यम गुनाह पानस। वन अगर कत करान आदवारस मज कत करान, अस दुत अल्लाह ताला तौफीक, कर कत हेको ना कथ कर मा हेको लोर सह दबाव कर। बहुत वन तम पे यूथ जवान से मैं अपील करना चाहता हूँ, पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला रटो पगा। अगर आप पढ़े लिखे नौजवान इसमें अभी साथ नहीं देंगे, हम सब इकट्ठे निकलेंगे इंशाल्लाह, सारे नारबल को हम इंशाल्लाह साफ करेंगे, काम करेंगे नारबल के लिए, नारबल की बहबूदी के लिए काम करेंगे। अगर मे सत हसद सुन पान सह कर, मगर बहुत दपान अल्लाह ताला रट आस शऊर वालन, कम अज कम बह शऊर वालन वन यमिस अल्लाह ताला अकल दिज, एम कोर MA कोरन, MEd कोरन, BEd कोरन, और पत गर बिहतन, यह अवाम के खतर कहीं काम करान। अल्लाह ताला निश पगह जवाब दिन, अल्लाह ताला निश पगह जवाब दिन। और यम अवाम कुरान मजीद वन अवाम आसान बेखबर, अवामस तूत इल्म आसान की। शऊर वालन बह नारबल के तमाम शऊर वालन वनान तुह नीरू ब्रोट कुनतन, वन ताम मकुर आब चवान। अस जनाब मोहतरम क्या गो युतान पन गुनाह असल युतान पन्नी गुनाह आसान, अस कर नारबलन कर कम अज कम वन बह पन्ने इलाकन, अस आबस कर यह बेकदरी, अस यपर अनम कल वसान 1982 वन बह स्नान करान, तथ मज आब खालान, आब नोट सन मोज खालान, सोई त्रेश चवान। और आज देखो अनम कल का हाल क्या है। अस कर यह पान खराबी, अल्लाह ताला कर तोब, यू तोब करियो ब्रोट कुन, अल्लाह ताला दपो खुदाया अस दि माफी, अस कर पान नापाकी आबसन, क्या चाहन वन तान अल्लाह ताला। इसलिए बहुत तमाम यूथस तुंद वसात सतन गुजारिश करान कि तिम नीरन ब्रोट कुन यीन, आग दो करो सफाई करो, हफ्तस मज आसो आग दो करान सफाई, बाकी दो रूजतो तुम घरे,
تو کم از کم ام خاطر دیتو بھرپور تعاون دیتو ونکس زٹ پگہ ٲسِو تُہۍ اگر ونکس لکٹ چھو تُہۍ ٲسِو پگہ یم قوم ونکس سرمایہ جوان چھ آسان قومک سرمایہ یمن جوانن چھُس بہٕ ونان تُہۍ نیٖتو برونٛٹھ کُنتھ کرکٹے یوت کرِ نہٕ سوچ کینٛہہ تُہۍ چھِو آسان صرف کرکٹ یوت گِنٛدان ہفتہٕ کِس ہفتس آپ کھیلو کھیل بھی ضروری ہے مگر کم از کم سوچو ام عوامک امہ ہمسائے گری ہن سوچو اس کیا چھ ونیُک تانیتھ ٲسمٕتۍ چٮ۪وان اگر کانٛہہ تہِ أسۍ ٲسۍ اوٚتانۍ اوسُے تُہۍ ونان کہ پنچایت نے کہ یہاں پہ کیا کام کیا ہے أسۍ چھِ رٹان وہاں مطلب کام لیتے ہیں 2-4 بندے پتہٕ چھِ أسۍ ڈرین بناوان سُہ آب وٕچھتو اگر اس ڈرین میں خرچہ آتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ مگر سُہ آب وٕچھتو سُہ آب کوٚت چھِ أسۍ پتہٕ کران سُہ آب چھا تمہِ ڈرینہِ منٛز چھا نیران سُہ آب اس لیے گورمنٹ تہ پونسہٕ تراوان بہٕ ونہٕ نہٕ گورمنٹ چھُنہٕ تراوان پونسہٕ مگر یوٹیلایز چھُ اَسہِ کرُن یوٚتانۍ نہٕ أسۍ پانہٕ اگر اَسہِ بۄچھِ لگہِ ماجہِ چھُ وَنُن بتہٕ 1 لٹہِ 2 لٹہِ 3 لٹہِ یِتھے پٲٹھۍ گٔژھۍ یِمن آفسن منٛز چھُ گژھُن تل حظ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کٲم تل حظ یہِ کَرا أمۍ باضٲبطہٕ چھُ گورمنٹن تھٲیمٕتۍ امہِ خٲطرٕ یِم زن لچھ 1.5 لچھ رۄپیہِ تنخواہ چھِ نِوان اور تِم چھِ کٲم کرناوان یِمن مگر اَسہِ چھِ بدقٕسمتی رٔٹ کٲنٛسہِ کٲم أسۍ چھِنہٕ تٔمِس برونٛٹھ کُنٕے پتہٕ گژھان أسۍ دپان ہے ول سا کٔرٕنۍ تہٕ مۄکلیو پتہٕ سۄ ڈرین چھِ آسان پتہٕ چھِ 10 دۄہ گژھان 20 دۄہ گژھان اس ڈرین کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اور اس میں سون خوٗن چھُ تتھ تمام لُکن ہُنٛد خوٗن چھُ تتھ ڈرینہِ لگان اور پتہٕ چھُ تتھ جناب محترم زرٮ۪تھ تہِ چھِنہٕ تتھ ڈرینہِ نیران اَسہِ اور امیِکۍ ذمہ دار ہم خود ہے بالکل بالکل ناظرین چونکہ ہمارے جو 2 گیسٹ ہیں ایک حمید صاحب جو ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ شاید ان کو انٹرنیٹ کا ایشو تھا اور دوسرے جو ہمارے مہمان آ رہے تھے ان کا بھی رابطہ نہیں ہو سکا اس کے لیے معذرت شبیر صاحب نے بہترین باتیں کی اور انہوں نے صرف ایک بات پہ زور دیا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ پر انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ میں انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے جب ہم خود اپنے آپ کو سدھاریں گے تبھی ماحول سدھرے گا تبھی ہمارے ارد گرد تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ ہم دونوں مہمانوں سے عبدالحمید وانی صاحب سے بھی ہم اور شبیر احمد وانی صاحب کے بھی مشہور ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں چند لمحات ہمیں بھی دیے اور نارول کی ترقی کے لیے اپنی آواز کو آپ تک پہنچایا انشاءاللہ پھر کبھی کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ